Kabjak mokoni mukti huna bagai bania khanya rongni samo basakha boromgona MLA Swapna Debbarma te boromgona MDC Gita Debbarma TWF ni President Moniha Debbarma te Kacham Minister boromgona Mebar Kumar Jamatia te TWF ni Adongjik Songrok te Tripura Human Rights Commission ni oro letter summit khlaijakha Bureau Report Nogba TV Ya tak kusangno, norok bipot samoyo, nangkuk mani jorao norok jorari man bagi norok norsakan hambai maruo, tai Tripura basi rok no jotono no hambai maruo, tamni himale jotono saimano, je tini jengoro phaijak Don Bosco buskang, tai auxilium ojaga Nandanagar ro je dukan pat ব্যবসা বাণিজ্য খাই দংনাই রক বুকুতিং খাই কিতং খালি দংনাই রক ন যে ভাবে অত্যাচার অন্যায় ভাবে অত্যাচার খাইমানি অবনো जों সহ্যংলিয়া একেবা TWF नि तरफ থেকে তিনি ফাইলাইকা TWF नि तरफ থেকে আমো হাইকেন ফাইকা ওয়ান সুকমানি তাই বাবিমান বিসিংতৈ অনেক বড় খাইতাঙ্কা তাছাড়া চিনরগো চিনি MDC বরংগনাং সুরজ দেব বর্মা ইউথনি প্রেসিডেন্ট বড় ফাইকা বেলাইকা কাহাম engka tini kai TWF rok phai sokai ga borok om haiken wan suka je orwo justice manani nangnai oro nei bichar manani nangnai nung orwo bina notice nung orwo without bina notice nung orwo jodi borok no uthoknani no hingkai nung orwo notice mari nai nung borok no uthoknani no hingkai nung hoyto making ma khlainai mane jodi norok khnani simi ba tinini simi kutulia hingkai जों अन्न पदक्षेप ना हानाय हायकायथ' नों माइकिं मा खायनायब्ला ना अर बिना नटिसे बिना माइकिंगे बरनो सायावै दिनै अर हठात खालायै बरक अरव फायनाय बंनि त्रिपाल थाइ दानसिक फायगोन आं मेडियानि बिसिंति नुखा सापायका पुसकांगो हंगाय नों न त्रिपाल लं न दिनैनाय त्रिपाल रिमानि तो अब पार्मानेन्ट नि बागिया अब जे फुरपान उथुगै मानो खुलुगै मानो उथुगै मानो बरक अरव पार्मानेन्ट या borok oro tripal singka oro satung asikai satung hop o satung bai onek ruk sukunggi nai bekha klei thiban man amsuk satung watui wawo watui satung katina bagai borok je o politin di je ritong mani borok phai rogo tanchik phaika norok me social media ni bisingti joto takuk tai bukuk song Tripura basi tamo wansa tamo Tripura sa tamo mugli joto no nubai kha haise tamo oro tam khlai paika ora phai tam khlai paika bro gari bukcha tui paika gari bukcha tui nai je mukhutung thaikhutung je tongmane dap ba satung jora dap nungu hini nai dap borok bo nijini bufangniya borok ব্যবসা খাইনাই rok borok aro khoksa khongni ke paitu kha aro tai khoksa khongni da mano hini nai borok dap tu mani o dap rok joto no mukhutung thaikhutung hoite arambho khara khlaiye moso hukni moso tumaro nino hukni nino buria mairum tumaro mairum rok joto no gari o daitalang thamaika oma haikai gongni oro pala pathorok tongo a pala pathor putur daitalang thamaika oboni nei bichar manani bagino gongni je mani khunai jetlang thangmane o mani khunai no phirogoi mari nai hini no human rights ni thani borok bichar nayo tini TWF rok o bichar jodi khlai angkai ebong government ni thanibo এবং পুলিশ প্রশাসনে থানিব অম হাইকাইন থানা এফআইআর খালাইজাকা দতি অ্যাকশন না হানানি নাংনাই অম হাইক্লাইয়ে আও তে কাইসাং গাंगाय आं सानानि मुसुंगो अरवो दिनै सातगिया फानोसे आं मा सासिनाय तामने हिमालय नुगो डेली नुगो ता हंका नंदनगर যারা ত্রিপ্রাসার মুখিতং থাকিতং ফালানো ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই রং গাंगाय দেলেনো উথুক দিফো অরমা আজুগিয়াফো তামো নন্দনগর তামো Don Bosco ni buskang তামো অভয়নগর তামো লেক চমনি যত জায়গা সে উথুক দি হিনি হিনজাগো চিনি সুরজ বাবু সামাহাই MDC সামাহাই অবকে বুফানি জায়গা দিবা দেলি উথুক দি হিনি গাंगाय
বনখাই সুযোগ অধিকার রেখা দিবা বখাই বড়খাই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা বড়কিয়া দিবা বরং নৈখাই অধিকার করে আর তাই দল ছানিকা অধিকার দङ অরসি ফাই थांसि बेले बर रकने जों भाइलेन्स खालायनानै मुसुंया अर जुदि भाइलेन्स हांकाय अर जुदि अरनो हयतेनो आराम बंगुइ थांगांगांकाय अर जुदि विचार माय हांगांकाय अरनो हयतेनो आराम बंगुइ मानो अर हयतेनो हर चुंसा उंगांकाय अरनो हर मा मुथुबनाय हायसे नों नै बिचारि मे हांकाय अरनो हयतेनो हर बसानाय तामने हांगांकाय वानसा टिप्रा जतनो अर मिलन खालायनो व्यवसाय वाणिज्य जत जागानो बरक पाहारो व्यवसाय खालायो आर चिनि टिप्रा सारावबो अर तावनो फाइ व्यवसाय खालायो नों खालायदे आंबो खालायनाय आबोसि कबले ना दिनै आं सानानै मुसुमा हायसे नों प्रशासन जुदि अर यागै रि दङ हंकाय प्रशासन आं सानानै मुसुङो साहस टंकांकांकाय ओ डन बस्को स्कुल गाना गिनि नों अर सावो अर गारि रक अर जाम खालायो जामनि बागे अर लासु थगिया हिनि सावो ओ व्यवसाय वाणिज्य खायनाय टंमानि बागैसे बे नों अर गारि जाम नांगौ हिसाबले आर नों नायदे अब जुदि सरकारनि जागाव बर मखैतों थाइखैतों अर गारि बाथाय गया हिनैना मखैतों थाइखैतों रिमान हुंगांकाय आर थाने अरन हयतेनो एसडि समनि जरा हिमिथाला आर ओ जे सरकारनि जागाव बे आइनि बाबे बर हुंगांकाय टं माने ताम जानाबो टं सुगनानि हाइकेसि नक तांजाक बर ताबो व्यवसाय वाणिज्य खायाबले बरबा नक नुखुंसि खाय दंखाबले नक हुक तां दुखा साहस दंखा गभर्नमेन्ट नों साहस दंखांकाय आबनो सुथुग्रा दे नों अर द्रजार तुइ आबनो खलायनायला आबनो खाय नों मानलिया गाय चामताम सानाय आं अबसे साना मुसुंगु आं सिमिया अर जनगण सानाय आरो जदि टिप्रा सारक जदि नक नुखुं खावै दंखांकाय नक सनाम दंखांकाय बकलनो आबो द्रजार गारिबो उथगु सिजाखामुन आकगनो सासिनाय बिलाना आकगनो सासिनाय आं सानानै मुसुंगु 27 तारिखआव चिनि अधिवेशन दङ अधिवेशनाव आंनि प्रश्न ककजाया साइमाया ए प्रश्न आं अर फुनुंदामाया आबो साइमालिया हायबाना आं साहस खान मा सासिनाय चिनि टिप्रा सारक अमा हाय दङ हांकाय आं अर प्रश्न सिका আগরতলা এসডিও চমুনি থেকে ডন বস্কো স্কুল এবং অক্সিলিয়াম স্কুল পর্যন্ত অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাড়িঘর ও দোকানপাটগুলি উচ্ছেদ করার জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা যদি না থাকে তবে এর কারণ কি নিনা আং অর প্রশ্ন শিকা আনি প্রশ্ন তাবু তিতিকে সেমিয়া প্রশ্ন তিকি কাঙ্গাঙ্গাই বিধানসভাও অবশ্যই অকক্তি সাজাক নাই ও জাগাও চিনি তাকু বুকুক সং ত্রিপুরা জুগ্রক অর ব্যবসা বাণিজ্য খাইতানি নং অমাহাই খাই দিনে অরব বরং অरै পरै খাই বরং অরব দক্ষ জগ খাই মানু গাঙ্গাঙ্গাই বরং নখতাম খাইনাই আবনো প্রশ্ন ফাইনাই তাকু তাই বুকুক जों अरबो कुनु दिन उनस्रुया जों अब जदि उनस्रुका हांगाय ओ मायो जों अरबो मुतियो बुपरे साप्रे खाइजागो माने सेगै तलांजागो अर त्रिपाल लक सेगै तलांजाखा त्रिपाल साजुरि फाइजाखा जों आरो खलाय मांगला आमति हिनिता उनस्रु दे नों अर जदि अम हाइके उनस्रुवे व्यवसाय वाणिज्य खायांगांगाय जों अ टाउन व्यवसाय वाणिज्य खायनान पुस्तक बुंनि थानाय आबनि बागै साहस जों नरनो साहस रो नर कुनु दिन खाता बेलदि কোনো দিন খাতা থিদি जों नंनि लगि दङ सब समयनो नर व्यवसाय वाणिज्य आगुगै थाने आरो गभर्नमेन्ट आं सानानै मुसुङो अबनो नों गभर्नमेन्ट बरंनो रिचारि मैया फानो बरक बसा बुतैनो पराशुना खालायरिनानि बागै संसार चलिनानि बागै बंनि याकुंबाय बासा होइनाय व्यवसाय वाणिज्य खालाय तंमानि जागाव आरो नों टिसुते हात तारि दे आरो नों आरो बाधा बिघ्न उइता बासा दे जदि नों और असुविधा हंगांकाय बरं आलका जागा फुनुगैरि दे ब जागाव बरक व्यवसाय खालायनायने आं अ बक्स सानानै मुसुङो खाजनि मा फाता ताखौ बकुचों जतन अब जतन साइमांका जतन सिसाका जतन खा नांनानि दरकार दिनै बंनि उग्लगो जों जतन बसावो जों जतन दंगो जों कुनु दिन उनस्रुगला हामबाय बेलायके हामबाय जोंनि मिडिया ताखौ तंला ता जोंनि अर ani logi wo tonggo chini ex TWF ni president tai ta botomani MLA chini bukuk sapna deborma tai joto chini TWF central committee ni tonggo bukuk di taso purubi so tai oro agot chini bukuk singli agotala town committee ni bisas kai chini vice president rok joto town committee bukuk so norok joto saimana lai thangnai 11 tarik 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11 tariko oro kaisa goto nanggi sangka fungni 7 ta 11
10:30 বাজে মানে জরা তাম মানে জরাও চিনি অর সব সময় ন চিনি ত্রিপুরা সারও মুখেদং ফাল মিখেদং ফালাই না বলনি সংসার চলি ওকে আট কাইসে ফাইয়ে পুলিশ রক তাই সাধারণ মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि गारि चालकनाय पार्मानेन्ट बया ओ गारि चालकनाय जों खबर मानखा फायो जेबादे जंगि आहाय माने जेमन उग्रपन्थी रक माने उबितालांगु फायनो माहिजेनाय बेले आगरतला शहरनि उग्रबादी आंखा आककसिम सानांगु आगरतला शहरनि उग्रबादी बिनि बुमं तामसं फायनिया पुरा जों ससियेल मिडियाव बिनि सेहारा नुकजाक bo ugrobadi nya hangkai bina notice bo kuno dina pana phai at kaisa bui mukheteng phal tongma jagawo je satei khaye mukheteng hugoi bini se adini body language bini sehara jongini saipana lagjak fuji rok porjonto obo hai sehara ingya obo hai khaye bo chini oro bukukjang je mukheteng phal tongnai rokno bo byabohar khaye bongni mukheteng माइरुम नारिक रादाब एभ्रिथिं जेता बरफ माने फालमानि बंनि पाला पाथर जेता जाकनाय माने बंनि ताकारि अबाहाय माने र खालाङै थां गा आबनि बागै जों तंगै मालिया हयतोबा आपुरवा जों गोबां मानसिनि इंलिश जों गोबां माजागाव थांजानो बादि जों लगे लगे फाइमालिया हरसे जों खबर खोनाव जों फाइमालिया हायबानो जों फायाबानो सिनि DISF ताइ सिनि OITF नि याकबे MDC सुरसं फाइका साजरासं फाइका आबो बसिनि दलनि नकाइसा बेटा जों बखा तंगै माया SATW बुरि बदलंगै जों तिनि कच्चाब्लाय फाइलेगा जों अर उसुबाय बंगिया बंनि जेता मानै तलांजाक मानि बरकनो जे व्यवहार खायमानि आबनो जों ह्युमेन राइट्स कमिसन थानिवो जों बिसार नायनाय जों आरो ताबुक थांलायनाय जों आरो गाइसा लेटार सुखायनाय borok ni mananya phirobi di faitun borok ni oro bina nukise jebabe borok no oro bong ni manai rok no lut khayai borok ni manai no kaisa gari tei phayo a gari wa pura lut khai dakha ga bina abatam ba bina ababa dakai hai bile siko kya das dakai oba hai ke bo manai dakha ga aboni bagai जों बिसार नायो जुदि ना आइन तो खायना हंगाय आगरतला सहराव इलिगेल दुकान पाट गोबां माजागाव दं जों दिनै ताइ कायसा घटना खानाका नुबो नुखा आन्थानि बिरु फटेज बसकबायका कुमारी मदति रुपसी नि बुसकांगो साधारण खरकसा बुइनि बसं वानजुइ आरो दुगानदि दंमानि जिनि बरक न कलनि तुइनो बटल मार्क खाइजे ज्ञान हालै दहरका हालै चिन बरक न तुइ हामिया खानिवै रुख खारिवै बुथानानि सेस्ता अबाहाय अबरंनाखौ नुगिया अबरंनाखौ मिउनिसिपाल कर्परेसन नुगिया अथच मिउनिसिपाल कर्परेसननि दगलाम बुसकांगो कुमारी मदति रुपसिनि जे गेटनि बुसकांगो जे फुटपाथ दुकान दि दंनाय रक्सा बान आबनि बागै যতদিন পর্যন্ত বিচার খালাইয়াসাক जों अबनि बागै आन्दोलन खायनाय जों TWF जों सिरिं आजुगै दंला कारण जोंबो नुगो मटर स्टेन्ड किनार फुटपाथ जेखाने सेखाने जोंबो फुनुगैनि माने गोबां माजागावफोराव दुगानि दङ इलिगेल बागै आबनखाय नों थाङै जंगि मत खालाय नों बिनि माने न कुकितालांगे दिनै तिप्रासा दिगनाय बर कानजाक ST नि चेहरा बायदा नों अबाहायखै खाय जों कोनो दिन अब नासिबि दंब्ला जों खायनानि जों साइ मानसिला खाय थांगा किन्तु बा नेक्स्ट टाइमाव जुदि अबाहायखै खायखै हांखाय जों सिरिं दंया आरो समस्त त्रिपुरा राज्यनि बर'रक आबनि बागै जों आन्दोलन खायनाय आबनि जिनि कक आबनि बागै जों दिनै मा खायनाय आमबाय बेलेगके थांबाय जोंनि मेडिया दाखुक समनो दिनै आसले जों जागा हिउमेन राइट्स अफिसाव मा फायनायनि कारनखाय चिनी कয়েকদিন सिगां 2 दिन सिगां एराउन्ड चिनी नन्दनगर बाजाराव जे मखिथों फालनाय रंनि साखावो कायसा जबरदस्त अन्नाय खायजाकमानि बंनि मखिथों सेकराव उइतलांमानि गारियाव बक्स लोड खायतलांमानि बर्न सागनाय खायमानि बंनि
मगितों सुजानाय माने थे कारण मखाय केव नहीं 10,000 15,000 20,000 अब हाय रांनि माने जे लुटपाट खायतलां थामानि आबनो चिनी एमडीसी सूरज देबबर्मा बिनि मकल कलाई बराताराति थायै बाबनो प्रोटेक्शन दोनानि प्रतिबाद खालायफैखा पासापासि बुआबनो एफआईआर बुक खालायखा ओंखाय एफआईआर खालायजाखा ताबुकफानो किन्तु रमजागियाखौ जे बरक काल्प्रिक बताखौनो रमजागियाखौ जे तिनि हिंखायचो आजाखौ स्पट भेरिफिकेशन खालायो साबनि बमति मानितलां जाखा आबनो डिटेल्स नावै अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नङै टंकाने अफिसाव फाय जों तिनि कमप्लेन दफाय ओंखाय जों तिनि कमप्लेन रिक्लां थांका आन लगी दङ चिनि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनि मैडम मनिहार दङ चिनि मैडम सपना दङ एमएलए चिनि मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि चिनि एमएलए ओंखाय जों अब तिनि कमप्लेन रिक्लां थांका जों कय दिन ऑब्जर्व खायनाय ओंखाय अबनो काय चिनि टीडब्ल्यूएफ नि जत बरम गोनां चिनि सदस्य रक दंबायो ओंखाय तिनि कमप्लेन रिक्लां मानि परे जों कय दिन ऑब्जर्व खायनाय अब कोनो एक्शन हाजागियांखाय जों तैसा नक खालायनाय जों नायो अबनि प्रपार जस्टिफिकेशन नंना नोंथु जे बर' रकनि जेसेबां लस जोंखा बर' रां किफ्लिमाना नोंथु हामबाय।